Hola a todos, señores y señoras, aquí yo Kericiu en un gameplay en diferido de L.A Noire. Y vamos a empezar con el juegazo este. ¿Has visto el tío este por aquí? Qué épico. Nueva. ¿Quieres saltarte los casos? No, no lo quiero soltar porque soy manquísimo y no me lo quiero soltar. Qué visita de juego. Solo esto de cargando ya me pone. Vamos. A city on the verge of greatness. A new Juego de type of Rockstar. city based not on the man, Y eso but on the dice. automobile, Eso quiere decir the car, juegazo. a symbol of freedom and vitality. L.A Noire. Where every man can own his own home and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. Pobre tío, están engañando con. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. El juego se está grabando a 30 A city of FPS. opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. Qué visido. A city of pioneers. Ya lo veréis luego, pero bueno, el juego va de resolver misterios y todo eso. Pantaje. Mira, todo eso es un podcasti de pelis porno. Ah, A pues, city of dreamers. nada. Sí, sí, sí. Son todos iguales, ¿no? Las caras son casi iguales. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. La ciudad de Los Ángeles, por si no habéis dado cuenta. Si sois un poco retrasados, pues. A city that has no boundaries, L.A Noire. that will L.A. stretch as far as the eye can see. Y ya está todo hecho. Empezamos. Venga. Quiero ver este episodio de juego. In the Marine Reflexión. Corps, you deal with the Este es el chain of primer command. caso, que es el tutorial. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective and ambulance Tú eres shooting el de la at derecha, 6th and el que está Industrial Street. conduciendo. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence tú search. controla. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Venga, ya aquí empezamos ya a movernos. Y tenemos que ir allí para investigar un crimen. La bandera amarilla. Here we go again. They don't request El uniforms control de for los evidence costes no es que search sea muy unless bueno. there's some kind of catch. Ever the opposite. Beam of sunshine himself. Vamos a ver lo que ocurrió. El H para la sirena. Qué sirena. Madre mía, a lo que pasa. El juego de 2011 está súper bien hecho. Sobre todo fijaros en las expresiones faciales y Floyd Rose, homicide. You eso might ya back up? voy a flipar. Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central puto. Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Vale, hemos investigado el asesinato este. This is a fist hump. Just going through the motions. Probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your Aquí way. ahora mismo We'll lo que search tenemos right que up to the hacer back es... wall. Espérate, sí, que el If you pingo still don't este. come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Vale. Lo que tenemos que hacer aquí es buscar o sea, pistas sobre lo que ocurrió en el asesinato y nuestras pistas enlazándolas y llegaremos al final hasta Look at this el jump. tío que lo ha hecho. Estos periódicos son así como coleccionables que te explican así un poco más la historia. Vamos a verlo. Sin Cream Paint, sin Simple. Ah, para allá.
job. Tengo un amigo que es de Corea del Norte y es un putón, ¿verdad? Vamos a ver esto. Tú te explico un poquillo mejor la historia y... Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Lagazo. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my Yo work. tengo una deformación en la oreja bastante importante, ¿eh? Claro. Mystery in medicine. Qué puto. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon. Sheldon. Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah, That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Vamos, puto. Forces the mind Quiero to descubrir close ya down, el treat caso in on este que itself. estábamos haciendo. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the A VA. ver si conseguimos hacer este caso y terminamos. A good friend of mine, Para empezar, esto está bien el tutorial. so far away. Terminamos el tutorial y... It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure. Mira, fijaros en la for boca. whom he can Cómo only pronuncia lo que dice en smooth inglés. the path to death. Lo han hecho súper bien. Mira el puto ese aquí paseando. Soy gay. Venga. Hala. Ya está. Periódico lo dejamos. What have Sí. you got, Phelps? Anything? Te llama por cierto, te llamas Phelps. Por si uno no lo sabe. Las botellas estas no son nada por... No quieren decir nada. Y aquí pongo lo que pasa. Mira, aquí el tío está en contra. Para que la está en contra, vale. Vamos a verlo. Vaya. Parece aquí que ha I pasado tell you, algo, I'm jinxed. ¿no? Mira, I always get landed with this crap. manchas de sangre, ¿no ves? Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Aquí si le damos al tabulador, Doesn't really matter podemos, how aquí you está go. nuestra libreta donde apuntamos get all deep on las me, pistas Phelps. y los posibles culpables. Y aquí ponemos personas. De momento tenemos al sospechoso, a la víctima y We're never gonna al find it. It's detective a waste Freezer, of que es time. el que hemos visto antes. Vale, esto es las personas. De aquí vamos a apuntar a los sospechosos, las víctimas, todo eso. Aquí las pistas, por ejemplo, las manchas de sangre. Puesto. Y ya los lugares. El escenario del crimen del callejón. Perdón. Se me fue sin querer. Vale, ahora seguimos por aquí. Y pues seguir explorando a ver las pistas. Este juego tiene unas gráficas increíbles. ¿Eso qué? Una pistola. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt Vale, tengo yourself. que subir al tejado. Parece que está ahí la pistola. The gun's up on the roof, right? A ver, aquí no hay So we nada, need to ¿no? find a way up. Nope. Subir para arriba. Mira la pistola. What kind of chumps do these homicide guys think we are? A lo que encontramos en la pistola, si encontramos algo que nos sirva de referencia. Smith & Wesson, serial How you doing, Cole? S71893. No ve aquí a la Found it izquierda, yet? se nos van añadiendo las pistas que encontremos. Vale, 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy.
Vale, eso parece que se usó 2 balas el tío. Pringao. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Vale. Ah, no ves, aquí nuevo objetivo, investigar armería, no ves, esos son los... Esos se añadirá a lugares. Y... Vamos para acá, ¿ves? Ahora tenemos que ir al coche y la armería, investigar la pistola. No ¿Quién la harm in doing encontró? some digging. ¿Quién la The compró? suits Perdón. didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather Vale. round up drunks and help old ladies across the road? Subimos al I'd rather coche, get through the day esperamos al without the pringao captain este. foot up my ass. Vale. It'll be Vaya, fine, Ralph. elegimos el You destino, worry la too armería much. y fijar como destino. Y ya está, y ahí se nos ponen las banderas amarillas. Qué épico cuanto menos podemos atropellar al primero. This would be a lot easier with the Okay. siren on, you know? Watch out for the Uy. civilians. Vamos para atrás. Hala. Ya no You se don't care who gets in your way, do you? Venga, vamos a la armería, investigar la ropa. ¡Tío! ¡No! ¡Puto! Ah, no pasa nada. Vamos a la sirena que queda más, ¿sabes? Creo que por aquí no. Si os fijáis, el mini va para abajo. Ah, sí, sí. Para adelante. Hostia. Ahora, carnal. Bueno, seguimos. Tío, mierda, tú. Vale. Yo que soy un conductor profesional. Entiendo cómo puede ser tan bueno. Vamos a la sirena, vamos. Mira, hemos llegado a la armería. Yuri, ya hemos llegado, al lado. Vamos a ver esto. Armería. Madre mía. Putos tirones de mierda. Vámonos. Vamos a ver el tío esto lo que nos dice. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for Vale, 357, vale. nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Vale. Aquí, por, estos son los pedidos, tendremos... mira, Model aquí te lo dice. 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Vale, te dice que modelo 27 con perlas, mierda de estas. Y tenemos que buscarlo. A ver, esto lo pondré aquí. Supongo que será esto. A ver. Sí, We're in luck. Errol Schroeder. Errol Schroeder. 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. En febrero del 46. Thanks, you've been a big help. Ahora podemos Anytime. investigar el apartamento del tío esta Always vez. happy to help out the LAPD. Vamos a interrogarle. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Tío, Either que way, bajo. Gunga Den. Ir para adentro, puto. Ah, no, bueno. Todas las tías son iguales en este juego. Coño. Jesus. Now that wasn't so hard, was LOL. it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of Tío, este them no puede aren't. decirle nada. That's why they get A caught. su comisaría se Two lo out llevan of a every tío, three por crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. eso. Cosa del oficio.
Espérate. Vamos a ver, porque aquí esto se hace más rápido aquí. Así. 3. Ah, por ahí. Ariaco, vamos por ahí. Para arriba. Vamos para allá. Este juego hay que pensar bastante porque luego habrán, conforme vayamos haciendo más casos, te van ascendiendo, estamos a los policías, no luego te hacen nada, tráfico, homicidios, son varias secciones. Y cada vez los casos son más complicados, interrogar a la gente sobre todo y decir si dice la verdad, si está mintiendo. Vaya. Are you blind? Ya hemos llegado al apartamento de las Croes. A lo que se cuenta. ¿Habrá matado a esa persona o no? Puede abrir las puertas con pomo dorado. Este tiene el pomo dorado. Madre, qué música. Empecé en el buzón. Me pensiono. El 2, el apartamento 2. Apartamento 2. Schroeder, Vale. apartment 2. Vale, vamos a lo que se cuenta. El puto este. ¿Dónde está el 2? 2, vaya, la primera. Estos no se pueden abrir, ¿no? Supongo. No, si no tienen el pomo dorado, vale. Ah, para allá. A ver qué se dice. Dirá, no. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. No ha sido. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down Tío, for muy this. chulo. ¿Cómo va? ¿Se pelea? Coño. You ready, tough guy? Para allá. Ah, hostia, hostia. Hostia, pues sí. Vale, sí, soy un coreano de eso. Yo soy Broly. Mira ya. Ole. Es que un peingo el tío este. Mira. Ni una me da. Coño. Hola, hola. Hostia, bonito la buena. Somos delito. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no me da. Que a mí no me da. Míralo, míralo. Ole, ole, ole. Vale, como el Villalba. Ralph, Alright. you all right? I'm fine. I hardly felt it. Será He's pringo. lucky Este you sí caught que me off dice. guard. Aquí está el apartamento de Schroeder. Keep an No, eye on him, voy a Ralph. echar un vistazo. I'm gonna take a look around. Música, investigación. Sí, hostia. ¿Qué es esto? A ver. Uy, cuántas cosas, Va a pasar páginas. Que sí. Tío. Floyd Rose. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. El tío te lo quiero hacer él solo. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Vamos a ver. Guardando. Qué pisido. Te lo explica un poquillo mejor la historia. Ya lo veréis. Ese. Acaba de bajar. Ya, pues. Está perdido el pringo este, está perdido. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC.
The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. ¿En una pistola ahora mismo? No le pego a ningún tirazo. Lo mismo. Mira. Vamos a ver qué se nos presenta. Armado y peligroso, este otro caso. Well, you picked the right place, Cole. A city that Ale. needed an honest cop like a thirsty... Aquí lo dejamos para el siguiente capítulo. O sea, ya pues seguiremos con el siguiente caso. Iremos, según cómo sean de largo, iremos un caso por capítulo o depende, a 2 o a 3 según, ¿sabes? O sea, si os ha gustado, un like, compartirlo y darle todo lo que se pueda dar aquí en el YouTube este. Y se cierra el telonazo. Adiós.